କାହିଁକି ହେ ରଙ୍କର ତନ ଡାକ ମତେ କାହିଁକି ହେ ରଙ୍କର ତନ ଡାକ ମତେ तुम्हें मते छाड़ी घर बन संगे एणी घर बन संगे आज की पा मन जोड़ी एबे की पा मन जोड़ी रहिला कौन हेला लो झियो हे टीम ओली के होची हे हिरो जानाय जे नमस्कार करछु क्या हां ओई सुलक्षणी हेइथा पतला बाळारे सिंदूर नाइथा तोर हातर काच वज्र हेइता कोन ला क आ कोन भाबी दिला ना गण हां कोन हेला क हमर तांग देखिछ अंबर टांकू गछरे हमर टांको नै मो स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी मु महापुर कथा कहूनी मु महापुर बोली कहूची हां मु महापुर कथा बोली हां हे जगन्नाथ कथा कहू दी हां मु महापुर बोली भाऊची नै मु सेडा कहूनी आ कोडा कहूछु मो स्वामी 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 बोले आउ को स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी नाही 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 मो कांत कांथना बाड़ कांत नाही की बाड़ नाही मो पिलार बापा पिल्लार बापा बोले की मो घोइता है केते फबके होछु एते नाही हीट यार, एते हेबे नी ଆଉ। एते हीट होछु रागी जाउछु नाही रागिबनी हीट होछु एते कोना मनुष्य को थरे दी थर पचार जाए हीट ही जियो हिट हला बिरी हबो हां तमे हिट जानना कि हमें कम हिट हां बाकी सामने केनी हिट करे देखियो का नमस्कार गणेशान के गणेशान हां हो तमे छके चा दुकान पके ना गणेशान तू काहे कि तांग मोटा शांति रे बसते बेकार पठे दे लोकड़ा नमस्कार नाही रे से नमस्कार दुर्गा भाई हां नमस्कार हला तमे ना दुर्गा माधव ना हां कहला तो पेड़ बजो ना कौन हां हला तमे ना दुर्गा माधव ना हां तमे ना दुर्गा माधव ना हां तमे ना दुर्गा माधव तमे हिट हेगला ना पचाल तो कान रे बाट नाही कि हां हां करछि आ तमो कान रे बाट नाही की अछि कहला आ तागो पिल्लेडा को ताइने ताइने पचले हिट हबनी से कम हिट होछि रे ताडू तो अधिक हिट हिया तमे चिंद हिट हबो मनिषो सिधे हिट हबो हे मनिषो थोइ दिले पत्थर जाय बारंबार नुओ होला काने एमिति समान के वैदेश विलास छांद होलिया हो पढे हिट गाडी हबो रे हेबियागा हेबिएका बाजार पर पड़ जोरे से कम हिट होछि रे ताटू डबल हिट तू हे जाउ मो दत्ता को जहां में के मुता दे हौ जा जा दबु देखिया हो ए जे अथरा बुझी गली बुझिला। जो समय हिट हे गेलु म अथरा बुझी गली जानिबो गेला ना हां हां जानिबो तू जा को हाथ धरि बाई ता कथा पचार हां पचारछु जे हां ता रूप वर्ण गुण गुण केमिति लोकडा कहिले सिना जानिबी तार उपवन कइला का जानि हां केंतु काटा परी घरेडा जन्य मंजी परी तरेडा अच्छा उच्चा बोले ताळ गत्र अधा चिकण बोले खजर खजर ओळी आनिची
ଏମିତି ତାପରେ ସଳକ ପଡି ସବୁରେ ଚିକଣଟା ଏମିତି ଲୋକଟା ନା ହଁ ତୁ ଯେମିତି ଲୋକଟା କହିଲୁ ହଁ। ସେମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ଆଇଥିଲେ ନା ପେଟେ ମଦ ପିଇଛି କୁହ ନା ସେ କଥା ହଁ ରାତି ଦିନ ମାଡିକି ରହୁଛି ମାଡୁଛି ପେଟେ ମଦ ପିଇଛି ବିଜି ବିଜି ଖାଲି ବାଲୁରା ବୋପା ବିଜି ବିଜି ଅଧଘଣ୍ଟାଡିଆ ହେଲା ମତେ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି 4 ଛକଟା କୋପଟକୁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲି ଏପଟେ ମେନ୍ ରୋଡ ଆଡେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ତୁ ଚିନି ଯା ସେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଯଦି ଆସିବ ଆମର ରଖିଥିବି ତାକୁ ଚାହା ପାଣି ଦେଇକି ଏଠି ମଗେଇ ରଖିଥିବି ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ତ ନା ତ କି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ବାହା ହେଇକି ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅକୁ ହେଇଗଲାଣି 10 ବର୍ଷ ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ବାହା ହେଇଛୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଟାକୁ 10 ବର୍ଷ ଆଉ କେମିତି ଆଉ ତୁ ବୁଝିପାରିଲି ଜାଣିନୁ ଆମେ ବାହାରି ବାହାରି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ ହେଲା ହଉ ଚାଲୁ ହେଲେ ପିଲାଟାକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତ ପିଲାଟାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବାହା ହେବାର 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ହଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଗେ କହ କହିଲି ପରା ହେ ହେଲେ ସେ ଏମିତି ଲୋକଟା ନାଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଚିନି ଯା ବାପଳେ ହେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଯାଉଛି ସାନ୍ଦେ ଗଲି ହଁ ଚିନି ଯା ଚିହ୍ନି ନ ପାରେଲ ନାନୀ ତାଙ୍କର ପଗୁଣ ଚିହ୍ନି ନ ପାରେଲ ନାନୀ ତାଙ୍କର ପଗୁଣ ଚିହ୍ନି ଦେଖି ପାରିଲୁନୁ ନା ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନୁ ନାଇଁ ଏ ଝିଅ ତତେ ସିନା ପଠେଇ ଦେଲି ତୁ କୁଆଡେ ଦେଖିବୁ ତତେ ସେପଟକୁ ଯା ବୋଲି କହିଲି ତମେ କୋ ମାଇ ପର ଝିଅ ହେ ମୁଁ କୋ ମାଇ ପର ଝିଅ କୋ ମାଇପର ଝିଅ କି ମୋର କୋନ ନା ନା ଝିଅଟାକୁ ଝିଅ ଡାକିଲି କଣ କୋ ମାଇପର ଝିଅ ବା ଆଉ କଣ ଡାକିଥାନ୍ତି ବୋଲ ମୋର କୋନ ନା ନା ତୋର ନା ଅଛି କି ହଏ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଦିଟା ନାଇଁ କେତୁରା ନା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଦିଟା ନାଇଁ ପୁରା 4 କାଇଁ ମତେ କହିନୁ ତ ତମେ ମତେ ପଚାରନ ମୁଁ ହେଲେ ପଚାରନି ଆକା 4ଟା ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ନାଟା କଣ କହିଲୁ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗବତୀ ପତ୍ନୀ ନା କି ଛତ୍ରୀ ନାଇଁ ରୋଡ ରେ କାଳେ ଛଡେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ କଣ କହିଲୁ मीनाक्षी 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 अच्छा मीनाक्षी हां ଆଉ ଗୋଟେ ନା कस्तूरी ହେଲା ତିନିଟା ନା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନା लंडी ଲାଣ୍ଡି कोन एटा देह को नउछ ना कोन रे एरेंद्रा ए एरेंद्रा रे भूषण केला रे बड़ंड कथा भाषा ठीक करे नले माउथ भगड़ा मार दी मते किए किछि कहियो नै तू सीढ़ी मद खाई थी बईच जो बाबू पिला हलिया तार 4टा ना कहलानी तू शुणुचु ना नहीं तार केतुडा 4टा ना तार फोर आगे हां तापर मोर दीटा आगे तार 4टा ना तोर ता ऊपर 2टा आगे आउ 2टा अधिक गिरे तार जदी फोर हला तोर 6टा मोर सेक्सी आगे कोनटा सेक्सी मूर्ख पिला 6 बेली करे तार फोर रे मोर सेक्सी सेक्सी कोन हो 6टा अच्छा हाउ तार प्रथम ना हला रंग ताना रंग तो ना जंघ हाँ बेटे के जंघा को बड़ी बड़ी जाउछ एबो सरड़ मात्र जंघ देखे अच्छा हो ठीक अछि ताना रंग तो ना जंघ आ गोटे ना कोन कहला मीनाक्षी मोनल मिले मुना खान गिरे हीरो आगे बाल थिला बे बाल नाही हाँ ठीक अछि मीनाक्षी मुना खान हला मिसिला आ गोटे ना हला कस्तूरी मुहली सरगड राज मिस्त्री कस्तूरी मिस्त्री हला आ गोटे ना कोन कहला नांडी मोली लंडा तू के जागी नंडा हे आइछ रे ए मास तळे सीमाचल जाकी लंडा हे आइछ रे अप सते की उठु नथिला हां नंडा बेली कहू ई बाला किंदी उठी
के मोर हाँ तो देखियार भूल कर देथि कौन देख बोले लो नांडी तान नांडी बेली किंद कहूची एते लंबा लंबा छुट्टी अछि नांडी बेली कहूची तारो गांडी तळली बाळा पडिछि मोर बाळा बढुनी एते किंद छुट्टी बढुची पैसा सिंदे खर्च करछि छुट्टी बढ़िया पाए कौन कहती मते धन संपत्ति रखिले कौन हब रे हां माई पर सुख दुख सब बुझिया पड़ियो बुझुचु मास पुरिले मो माई पर बाଳରେ मु 30,000 लगु जाए हां मासडी भितर एती बाळ लंबी जाए छुट्टी बढ़िया पाए तैल व्यवहार करछ आगे कौन थइल की तेल लगौछ तन्ने विभिन्न प्रकार के ना ना लोके जानिबे ना भलो कथा रा कोन की तेल लगौछ रे हलो सेटा अंडा बाई के लागलो तारो उठुनली करो मोर उठुनी किलो हां हां नहीं की तेल लगौछ क रे तमे लगे पकेओ हेले जाननो छु छाड़ो का कहूछ की जानथिले तैल व्यवहार करछ आगे की तैल क रे चापानी तो चंडाला बिला सेतिया कहूछ 30,000 खर्च मो माई पर केते बाळ हला हला हेले ता ना हला नांडी तो ना हला नंडा आउ तोर दीटा ना अधिक अचन चामली सावळ चोरा आगे अचंजा मुली साबळ चोर सावळ चोरा आगे चोरो बिला ए चोरा पिला तू मो नै आगे आउ मो माई पो पाई बोले मु चोर बुद्धि करछ आगे से तो चोरा बिली कहउथला নাই আগে आउ মো মাই পো আলু খাইবো বেশি প্রিয় করছে আগে किनी गानी दउनु নাই আগে মু লোহ জায়গা চুরেলে हां লোহার কোয়ালি যাহা আইবো हां এ ব্যাপারে কদুছে আগে सते की আম সাইরে মো না কলে কে জানি নে আগে आउ সে আলু খাই হাড়িয়া নিলে ক ঘটা বলে দেখে দে আগে কেছে কাছে सुनुनी तो किछि শুনি ना मु जानि किछि করু তো मते जणा नै আকে নি পড়ে বলি করু করু मु पळे हमर सीमेंट पिलाउ ना হ্যাঁ সেন ধীর চলা ले तो ना हला गुटे अचंजा मुली साबळ चोर হ্যাঁ আর গোটে রে লাই आ गुटे बळका कोन कहलु बालकृष्ण बाल कृष्णा ए इंग्लिश रे एटा इंग्रजी नाडा इंग्रेजी रे हिंदी रे कोजे बालकृष्ण बाल किसान गिरे ना कृष्णा कृष्ण ओडिया रे आत्रे था मामर डरू चतिया तू कर कमे पिला रे किछि जाना तू जहा को ओडिया रे सेडा को उड़िया रे कोन कोजे जानचा के कोन बालकृष्ण ओ इंग्रजी रे सेडा बाल कृष्णा ओडिया रे सेडा बाल कृष्ण बालकृष्ण एले एतिकी तोर छडा ना ने बाप रे ए जुगल आ गुटे छे के आउ कोन राउरी बरिया चोरो हां बरिया चोरो भरिया बरिया चोरो आगे भरिया चोर बोले परिया चोरो आगे परिवा चोर अध केजी रे केंदी आगे हां मार्केट रे के जानी नहीं आगे हां बेगड़े तले रख देई थी सियाड़े गोटड़े पर या गोटड़े पके दी चंडाल बिला ओ केडी परिया व्यापारी थिए ना जानिए धर कोडी जाबो ए छियो कोन एले तोर को नाडा धरि डाकिबी क तुमको जोड़ा भल लागियो मते मते को नाडा लांडी नांडी नांडी बेल डाको छ ताको तो जाउजी घर ना ना याडा जान बोले जबा तो कथा सुनी से राखु जबे करे डाकिबी रहिथा रंग कोन हला को चोरी पड़ियो लो से माचो पर चोरी रे कहला तू तो अधिक हो जाउ किरा टाकाड़ जन रांका हुराड रे सरदा मारी रे पो ए रंग ए आ रंग फगड़ा कोन कोन डाकी मिन्ना के डाके कोन मिन्ना के रंग बत्ती बोली को छते नै रे पो कमला पा नदिलबो देखि मो माई पर मिन्ना खिजिंदी मो माई पर आखी सिंदी मिन्ना की डाके जे तोई छेड़ डाकी नहीं तोल छडा गुणे तू धिरबो डाकिया पड़ियो ओह कोन डाकी मीनाक्षी ए मीनाक्षी कोन हला को बढ़िया किन केते भल लागिला ताको ने अच्छा मीनाक्षी कोन हला तू देखि पालु नो नाही तू ते पठेली छिना तू देखि पालु नो नहीं। से मूर्ख बिला एडी कोडी लंग लंग होतला देखेडी थियो एडी कोडी एडी कोडी बसतिया दे हैं होडी के देखु जी देखे ते एडी कोडी थियो हां खोजु कोडी तू चालू थिलो तो बाट रे मु चालू थिली मो बाट रे
ଦେଖିଦେଲୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିଲୁ ତାକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଆଣେ ଆସିଆଡା ଆଉ ଗଲାଣି ଦେଖ ଆରେ ଆରେ ମଦ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ବାଡେ ତାଲି ଡରୁଛି ତୁ ଆ ଇଆଡା ମୁଁ କହିଲା ତୁ ଇଆଡା ଆଇବି ପଳେଇଲା କିନେ ଆଇବିନ୍ତି ଆଉ ଆଁ? ଦେଖି କାମ ହେଲେ ଯେ ଆଇବୁନି ଏମିତି ରହିବୁ ଆଗେ ଏବେ ଘଣ୍ଟାଟି ହେଇନି 4 ଘଣ୍ଟା ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଉ ତମେ କେଣେ ଏମିତି ହଉଛ କୁହ ହଁ କଣ ନ କେମିତି କରୁଛୁ କର କିଏ ପଇସା ଦେବ କଣ କରିବ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ନାଇଁ କରୁଛି କି ଆଉ କେଣେ ଏମିତି ହଉଛ କାହିଁକି କଣ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ପାରେ ସେତେ ଘଣ୍ଟା କର ଆଜ୍ଞା ବେଶ ନା ପଳେଇଲେ କଣ ଲୋକ ନା ପଳେଇଲେ କଣ? ଆଉ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକ କଣ ଯାଆସି କର ତମେ ରାତି ବେলা ସାନ୍ଦେ ଖାଲି ଖାଲି ଇଏ ହେଲା କଣ କରୁଛ ଏ ଝାଡୁ ମାରି ଚାଲ ଯା ଝାଡୁ ମାରିଦେଲି ଝାଡୁ ମାରି ମାରି ଗଲା ମଦିନ ପାଣ୍ଡି କାଞ୍ଚନର ପାନ ଦୋକାନ ବଉଲ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ତମେ କି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଁ ରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଛୁଆଁଲୋ ମାରିଲି ସିଜନ ପାଦ ଛୁଆଁ ଏଠି ପାଦ ଛୁଆଁ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଛୁଆଁ ଆଜ୍ଞା ହତା କଥା ଦେବି ଆମର କାମ ସରିଲା କାମ ସରିଲା ମାମୁଲା ମାଗିଦେ ପଳା ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମାମୁଲୁ ଏଥିପାଇଁ ପାଦ ଛୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଦିଅ ହଉ ଠିକ ଦିଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନା 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 ମାମୁଲୁ ହାଡି ହାଡି ନାଇଁ ତ ମେଲାଣି ଦରକାର ସତ କଥା ନା ମେଲେ ହଉ ହଉ ମତେ ଗଲେ ତିନି କିଏ ଉଲ୍ଟି ଗଲା ଆଉ କଣ କରିବୁ ବାବୁ ଦେଖିଲୁ ହେରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦେଲେ ନାଇଁ ଦେଲେ ଆଉ ମାରିଦେବି ମୂର୍ଖ ପିଲା ମଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ମାଠେଡି ଆଣିଲେ ସମୁଦ୍ର କମିଯାଏ ନାହିଁ ହୁଁ କମିଯାଏ କି ନାଇଁ ସେମିତି କମେ ନାହିଁ କହିଲେ ଆମର ତ ଜାଣିଛୁ ଢାଳ ଗିଲାସ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଏଠି ଧରିଗଲେ କଣ ଭଲ ମାଗେଲ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ବଡ ଲୋକ ଆଉ ତୁ ମତେ ଆଗରୁ କହୁନୁ ମୁଁ ନହେଲେ ବଡକିରି ମାଗିଥାନ୍ତି ବଡ କିରି ମାଗିବି ତ 6-6ଟା ପିଲା ଗଲେ କଣଟା ତୋର ଭୟ ପଡୁଛି ଦେଇ ପକେଇବୁ ଆଉ କଣ ତୋର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରେ ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ସେ ଯିବ ଏ ଆଜ୍ଞା ତ ମେନ୍ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ମାଗିଆ ମିଜିଆ ପଳା ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଦେଇଦିଅ ଇଏ ଯିବ ଦେଇଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ମନ ଖରାପ କରୁଛି ସେ ଏଠୁ ଯିବନି ଆଉ ତୁ ପକେଟଟା କଣ ଧରିକି ରହିଛୁ ଦେବେ ବୋଲି କଣ ଏମିତି ପକେଟ ଖୋଲିକି ରଖିଛୁ